देख कंस राजा दूत ओइला ओइला देख कंस राजा दूत जीवने पराभाव अरे कंसक आज्ञा मुई चलू थाई गोपरे अरे खंचना हासिल करई नीति रे अरे चौकदार कोठे अरे साला आ होशियार है चौकीदार बोली के डाकुची हो चौकीदार बोली के डाकुची हो रुहतु रुहतु आज्ञा मु जाउची हो आज्ञा ए मान नायक नोटा पुअर बाप नोटा झिअर मान नायक छोटा पुअर बाप नोटा झिअर आया निधि थाना को दौड़ी दौड़ी ज्ञान उड़ुची हो राति जाक धान कोटा सुले होउची ओंटा सुले होउची अगर राति जाक धान कोटा सुले होउची ओंटा सुले आया पेट हुए गुटा गुटा मु कहूची अरे चौकदार आज्ञा अरे साला काम आम भल चली तो आज्ञा चलची चलची हाँ अरे चौकदार तुम गारे कौन अंडा मिलो अंडा आज्ञा अंडा आम गारे नहीं तो अरे एटी ए प्रधान हर धान कला चोरी कला कौशला चोरी प्रधान हर धान कला चोरी कला कौशला चोरी कला अरे साला चौकदार आया अंडा अंडा आज्ञा मंगार अंडा नहीं तो हंडा अच्छी अंडा नहीं रे साला अंडा अंडा आज्ञा दीदी अंडा तो दौना हाथी अरे साला अंडा तो कानो सुबुने की मुझे काला लुका आज्ञा मत सुबुत नहीं अरे साला अंडा 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 ता माने क क क क ओहो क क क क हाँ ओहो अरे साला आज्ञा अच्छी तो आम गाँव रोहित मार बड़ बड़ अंडा अच्छी अरे साला बकरी अंडा बकरी हाँ बकरी अंडा हाँ अच्छी हाँ अच्छा अच्छी
আর ତମ ଗାଁରେ ଦହି 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 ଫେରେ ଖାଇବ ଦହି ଟିକେ ଖାଇବ ହଁ ଖରାଦିନ ଦହି ଖାଇବ ଆଉ ପେଟଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଦହି ମିଳୁନାହିଁ ମିଳିବନି ଯଦି ସେ ଗୋପପୁରକୁ ଯିବ ସେଠି ଗୌଡ଼ୁଣୀ ମାନେ ଧାଡ଼ି ନବିବ ଯେ ଆପଣ ପିଇବେ ତ ଆଉ। ତାହେଲେ ଡକା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଡାକୁଛି ଆଉ ତୁ ଡାକେ ହଁ। ଶଳା ଆଜି ଦହି ଖାଇବା ହଁ। ତୁ ସାଲା ଇଧର ମେ ସାଲା ଇଧର ଆସ ଗୋ ଗୌଡ଼ର ଝିଅ ଆସ ଆସ ଆମ ବାବୁ ତମର ଦହି ପିଇବେ ଗୋ आसादाधीने बकिए मामासिए आसादाहीने बकिए हेलो नानी हेलो सांग है तो दधी बिक आसिले मत सियाड़े कड़े पेलुच हेलो तोर बड़ ठेकी मोर बड़ ठेकी हेलो नानी तार छोट ठेकी नहीं हेलो हेलो हाँ। तोर तो क्षीर छिड़ी जाउची तोर तो दही होनी आलो तो नानी बड़ ठेकी। तोते पूरा थरे कहली मोर क्षीर छिड़ी जाउची
ଦହି ହଉନି ହଉନି ତୋର ଖରମରା ଘିଅ ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠେକି ଫୁଲ କରିକି ଠାକି ଧରିକି ଠାକି ଆଇଲି। ଘିଅ ଠାକି ଠାକି ଘିଅ ରହିଯା ତୋ କଥା କଣ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଶୁଭୁଛି ହ୍ୟାଲୋ କଣ ତୋ କଥାଟା ଟିକେ ଅବାଗିଆ ହଁ ଶୁଭୁଛି ବାଗିଆ ଶୁଭୁଛି ମୋର ତ ଛୋଟ ଯିବ ଟିକେ ଟିକେ ହଇଲ ନାନୀ ମାନେ ତମେ ସେପିଏ ଆଇଛ କିଲ ହରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ହଇଲ ଟେଙ୍ଗେଇ ନାନୀ ତୁଇ ହେଲେ ଆଇଛୁ କିଲ ଏ ଡେଙ୍ଗେଇ ନାନୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନଥିଲା ଏଇଠି। କରି ଆଇଛି। ହଇଲ ଟେଙ୍ଗେଇ ନାନୀ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କଣ କରିବୁ କିଲ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନି ନା ପାନ୍ତ ଉପରକୁ ଛେପ ପକେଇ ଦେବି ଜାଗା ଛୁଆନ୍ତି ହବୁ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାକୁ ଏକାଥରେ 4 ଜଣ ହେଇଛୁ କେଞ୍ଚି ଦେବୁ ହଇଲ ବୁଟିକି ନାନୀ ତୁ କଣ ଭଲ ଥୟରେ ତ ଦହି ଭଲ ହେଲେ ତୋ ପିଲାଟାକୁ କଣ କଲୁ କିଲ ହରେ ବାଡ଼ି ଖିଆ ତା ପିଲା ଚୁଲିରେ ଶୋଇକି ଆଇଛି ଚୁଲେ ଶୋଇଛି ହଇଲ ଟେଙ୍ଗେଇ ତୋର ହେଁ? ତୋର ମୋର ହଁ ମୁଁ କଣ କହିବି ହଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଟା ଖାଇକି ଏମିତି ଝାଡ଼ା ହେଲା ଯେ ହଁ। ମେଡିକାଲରେ ଯାଇ ଏଇଠି ଏକପଟିଆ ଶୁଆ ତା ବାଛରେ